ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ अगणित दर्शक मानक हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2026 मसीहा एप्रिल मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानक मोर विशेष अनुरोध, जो माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा एप्रिल मासरे बिछा राशि मासिक राशिफल। एही बिछा राशि राशि चक्रर अष्टम राशि। एही राशि हेउची कालपुरुषर लिंग चक्र। एही राशिर अधिपति मंगल महाग्रह। मेष राशिर मंगल महाग्रह सर्वदा आगुआ सेनापति होइथिबा स्थले बिछा राशिर मंगल गुप्त शत्रु बा गुप्त भावरे शत्रु को निधन करंती। एही बिछा राशि व्यक्ति को चिन्हिबा महा कष्टकर। एही बिछा राशि चलित एप्रिल मासरे बहु अशुभ और शुभ फल मिश्रित रहिबो। रवि महाग्रह पंचम रे गोचर रे भ्रमण करुछंती। रवि जेउ समय रे पंचम रे राशि चक्रर 15 डिग्री ठारू अधिक भोग हेउथिबे से समय रे अशुभ फल आउ दियंती नाही, शुभ फल दियंती। एही शुभ फल पूर्वरु आपणकर परिवारर लोक माने आपणक सहित शत्रुता करुथिले, सामान्य सामान्य कथारे आपणकु विपदरे पकाउथिले, सेमाने आपणक सहित मित्रता करिवे, सेमाने तांक निजर भूल सेमाने जानि पारिबे। पूर्वरु भाई भाई भितरे जेउ कली झगड़ा थिला, जमी बाड़ी बाबदरे कली झगड़ा थिला, कोर्ट कचेरी रे केस चलीथिला, से केस वर्तमान मेंटी न पारे किंतु स्थगित होई रहिबो। कौनसी मध्यस्थ व्यक्ति या मध्यरे प्रवेश करिवो और केस को स्थगित करी रखिबो, जहा द्वारा कि आपण को समय मिलिबो। आपण जेउ भूल पूर्वरु करुथिले से भूल आपण करिवे नाही, आपण सतर्क होई जिवे। मासर 14 तारिख ठारू रवि महाग्रह षष्ठ को गोचर रे भ्रमण करिवे। षष्ठ रे रवि गोचर रे भ्रमण करिबा समय रे व्यक्ति को वरदान सदृश फल दियंती। षष्ठ घर हेउची ऋण घर, शत्रु घर, षष्ठ घर मध्य मामू घर। षष्ठ गृहटी ऋण गृह होइतिबारु पूर्वरु आपण जहा पाखरु जेते ऋण करिथिले एही समय रे से ऋण आपण सुझी देई पारिबे। आपण कौनसी कार्य रे पूर्वरु फसी जाइथिले, अर्थ देई पारु नथुले किंबा आपण काहाको अर्थ देई आपण से अर्थ पाउ नथुले, आपण मध्यस्थी होइथिले, जनक पाखरु अर्थ नेई अन्य जनकु देइथिले, सेही अर्थ आपण न देई पारिबा कारणरु देवालिया होई जाइथिले, लुचि लुचि बुलुथिले। एही समय रे से व्यक्ति आपण को अर्थ देई पारे, से अर्थ आपणकर ऋण सुझी देई ऋण मुक्ति होई जिवे। मंगल महाग्रह जेउ समय रे पंचम रे भ्रमण करुथांती
ସେ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ସେ ଋଣ ସୁଝିଦେଲା, ମୁଁ ଋଣ ସୁଝିଦେଲି, ମୁଁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହୋଇଗଲି। ଏହି ଭାବନା ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନରେ ଗର୍ବ ଭାବନା, ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ଆଣିଲେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବ। ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଘର, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେବ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମରେ। ବୁଧ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ। ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ ଓ ପଞ୍ଚମର ଜ୍ଞାନ ଘରରେ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ମଙ୍ଗଳ ନିଜକୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା ବୁଦ୍ଧି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନିତ କରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସନ୍ତାନର ସ୍ଥାନ। ଏହି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପୁଣି ଉଦର ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦରରେ ଅଗ୍ନିଜାତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସର୍ବଦା ଉଦର ଗରମ ରହିବ। ଉଦରରେ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଛାତି ପୀଡ଼ା ହେବ। ଉଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାୟତଃ ମାସ ସାରା ଭୋଗିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମାଶୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ହେବ। ବିଛା ରାଶି ଏକ କୂଟ ପ୍ରକୃତି ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କିପରି ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରିବା ସକାଶେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମିଶି ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁର ଶିବିରକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଫେଲ ମାରିବେ। ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ସୁଖର ନିୟନ୍ତା। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫଳ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଆୟୁ ସ୍ଥାନ। ଆୟୁ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ରହି ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଶରୀର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଭିତରେ କାହାରି ନା କାହାରି ଅଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଶୁଭ ଆସିଲେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ଆସିଲେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲିପାରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ଥିଲା ସେ କେସ୍ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କହିଲା, ମନରେ ତ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାପି ରଖନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କ୍ରୋଧ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେହି ସମୟରେ ମିଛ କଥା କହିବେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ମିଛକୁ ସତ କହିବାକୁ ଯାଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 10ଟା ମିଛ ଯୋଡ଼ିବେ। ମିଛ କହିଲେ ପାପ ହେବ ଓ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ମିଛ ହେବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲାଳସା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଳସା ରଖିଲେ ଲୋଭ ହେବ, ଲୋଭ ରଖିଲେ ପାପ ହେବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ରହିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଦିଅନ୍ତି ଅଶୁଭ ଫଳ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ସଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଯୌନ ରୋଗ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କଳହ କରିଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇପାରେ। ସାମୟିକ ହେଉ ବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଉ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ହେଲେ କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶି ଯଦି ପୁରୁଷଙ୍କର ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ନାରୀଙ୍କର ହୋଇଛି, ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବସି ଆଲୋଚନା କରିଲେ ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଅଶୁଭ ଫଳ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି।
पंचम स्थान मध्य ज्ञान स्थान शनि आपनकु एठारे परीक्षा करिवो आपणकर बुद्धि केते ज्ञान केते से परीक्षा करिवो प्रथमे प्रथमे आपनकु विपद रे पकाई आपनकु सर्वदा परीक्षा करिवो विपद सदृश आपनकु परिवार रे कोनोसी व्यक्ति आपनक सहित अजथारे कलह करिवो आपण दोष करि नथिबे किंतु से व्यक्ति आपनकु दोषी बनाई देबो यह द्वारा कौन हेबो ना आपण भयंकर क्रोधित हेबे एई क्रोधित समय रे ही शनि आपनकु मारी बसिबो आपण केबे हेले क्रोधित होंतु नाही किए कौन कहूची से कथा को भूली जांतु से कथा को ए कान रे पुरे से कान रे बाहर कर दियंतु आपनकु शनि साहाय्य करिवो पंचम शनि सर्वदा विपद किंतु पंचम शनि जे ज्ञान घरे रही अज्ञान करुथिबो किंतु आपण जदि भल बाटरे थिबे तेबे से आपनकु भल ज्ञान मध्य देबो राहु महाग्रह एई समय चतुर्थ रे भ्रमण करूछंती चतुर्थ रे राहु भ्रमण करुथिबा समय रे पुरुषंकर जदि विचार राशि होईची माता किंबा स्त्रींकर देह खराब रहिबो एही समय रे सेमानकर कोनोसी सर्जरी होई पारे आंठू गंठी पाद पीड़ा हेबो आपणकर मध्य पाद पीड़ा हेबो पाद फुली जीवो पेट रोग हेबो विद्या हानि हेबो बालक बालिका माने जेउ माने विद्या अध्ययन करूचंती सेमानकर विद्या रे मन लागिबो नाही मन विचलित हेबो अल्प कथारे क्रोधित होई जिबे पुस्तक देखिबा माने तांकर क्रोध आसीबो एही गला 2026 मसिया एप्रिल मासरे बिच्छा राशि मासिक राशिफल श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण शरण शरण।